Pagpahubsan na deta ni atong gamay nga pispan diri abay may nasan madaginot ang mga soda ni kay napaman say mga tilapia ug mga emildapis. Pagkahuman na mo og panguha amo lang sad giparisan dayon og binuting tas amo na sad gilungagan aning balot kay para masulbad ang among kalaay. Maayong adlaw mga bay, sayo pa lang sa kabuntagon diha, nagkapi-kapi anay ta kay para masudlan po ni atong tungol og 3-in-1. Mas maayo man tong usa ta magliok-liok bay, nakainom na sa atong bitok. Bitaw bay pahubsan na bitaw taning gamay na pispa nako diri kay ato nighadsan atong unang adlaw nya kay gamay na sad kay ang tubig ato jud ni tilokon karon ang so diri. Gibutngan ko lang sa dira mustikirong awasan diha bay kay tingalig na mo kuyog ng mga pinggirlings inig-awas sa tubig dito sad musangit sa atong gibutangan. Nya kay taud-taud pa man tong mahubsan bay diri lanay ta magkutaw-kutaw ani mga vitamin pro sa mga manok may nang mubas kog po nilang paminaw ba pero kita din taw na tag-iya wa jud din taw vitamins mao ni nakabahog kigol bay basta mamuhi taw hayop kay mas pinangga pa hinon kontra sa atong kaugalingon pero sagdi lang kay para raman po ni sa atong kaugmaon. Mura sad kunoy korek oy pero malingaw masataan nig panguhag itlog pohon bay nya ato palumluman di mamaligya na taog day-old nga chicks. Pagbalik nato diri sa pispan bay dangaw na lang kalawmon ang kasaba pa sa manok dangaw na lang kalawmon ang pispan ang tubig sa pispan mabaw ra sa din pispan na hinuon diri abay mao nga ato ni gipahubsan kay para ato ni mapalabman og utro nya niabot na sa akong igsunog akong amigo di daghan-daghan na sa diri magdakop-dakop sa mga nahibili ng mga tilapia. Gamay na jud kay sudan ning kahuna bay kay kung ako ilingaw dito ko mamingwit di kay magsarap-sarap labi na og sudan. Nasa tay amigo na masuroy diri sa akong gamay nga payag bayo nya wa misumsuman dito jud gihapon ta makakuha. Pero karon kay gipahubsan na matatuwa na tay makuha ang isda kay na pong Taiwan shell kung mukaon ka ba ani bay kay mas nanaghan pa minuon ni kontra sa akong mga tilapia diri sa pispan. Nya kay naghisgot man ta ganina og vitamin sa tao bay amaw na ni vitamin pro di lang ni sa powder liquid lang. Pareha ra ba sad kay kulor sa atong gikutaw ganina ba yun kay gusto man sad sa akong igsunog akong amigo na motilaw sila ani kay wa pa mo sila katilaw di ato sila patilawon kay barato ra man sad kay na imnonon na bay pang low budget ra man sad dinon na imnonon bay kay sa halagang 100 nahubog-hubog ka pa naka-sting pa. Angay ra sa dinon ni sa balay imnon bay kay kung tuwa ka sa diskuhan kantsawan jud hinoon ka inaon pa kang pobre naman kayo mo. Makaingon ra sa siguro ana bay ang katong nang nakahibao pero ang katong wala pa makaingon ra pud siguro na Dios ra man siguro na ilagi inom. Pero imo jud ni testingan na imnonon bay pag dahom na lang kay iniginhawan nimo manimaho jud kag anis. Pagkaw man mo og pangaon didto abay gipanguha ko lang ni mga itlog sa bibi diri sa incubator kay ika 10 days naman karong adlaw pwede ni sa lungagon para sa balot ba di ba ni piso nagporma. Giputos lang dayta nag-ikubag di sa paglungag bay kay para inigbukal unya dili maguntol murag bula tas butangan ta nagtangad og asin kay para pang palasa ba. Ug pagkahuman natog tag ang atong itlog bay niabot na sa dining akong amigo nga si Floji di nagpagupit lang punta diri kay perting bagaan na sa atong buhok. Home service din ni tirada diri abay kinsabay di pud librehon kay pugi man ning gikupitan tan-awan paak sa wait mura jug itoy nga wa tubongi sa daplin. Mao na yung sekreto bay para wala kay basir imo na lang una-unahon og tamay imo kaugalingon ba. Gisanawan day tatong Taiwan shell ganina bay nagipabukalan nato og tangan og duwaw tas ang kinimbalot kay naluto naman kire mo ato kaunon kay nagtakas na tatong Taiwan shell. Pero nagabihan na jud mi diri sa akong gamay nga payag bay kay daghan pa mang istorya kontra sa tagay tan-awa ka mong giinom diha na binuting bay wa pa jud nahurot. Labi na kay butangan namo permente og ice di jud mahurot-hurot. Pero lami jud gihapon balot diha abay kinabusog jud in taon ta.